مرحبا بكم. اليوم انتقلنا إلى الضاحية الجنوبية بالحمامات، وبالتحديد في منطقة ال 71. منطقة جديدة تري بيان فريكونتي، فيها كيلكو فيلا باش نوريكم l'atmosphère ou l'ambiance générale de la zone. Mais simplement, tout d'abord, on vous montre la chose la plus connue dans Hammamet Sud, Yasmin Hammamet, qui est à 2 pas dans cette direction. On est environ à 3-4 km max de Yasmin Hammamet et de la marine de Yasmin Hammamet. Donc voilà, tout en étant dans la campagne, tout en étant facilement accessible à GP1, et encore on habite et on vit dans le calme. نحبوا نتفرجوا ولا نمشوا نسهروا كل شيء. ياسمين حمامات ا 2 با باش نطلعوا لتونس. On est à 2 pas de l'autoroute، نخرجوا من هنا بس نجيو في الاوتوروت. دونك ميم با 50 minutes ولا 3 كار دور نكونوا في العاصمه. دونك فوالا، هذه الكل يحب يقول بلاصه مهمه ياسر واستراتيجيك بالنسبه للتفرهيد والسهريه، واستراتيجيك بالنسبه للديبلاسمون. دونك قلنا ياسمين الحمامات من هنا، او من هنا تعالوا نطلع تشوفوا جي بي 1، تشوفوا الكراف تتعدى هكا الطريق الرئيسي هذايا، ودريير من لوتر دريير الطريق الرئيسي هذايا فما لوتوروت، وعندنا اكسي فاسيل ديريكتومون على اللوتوروت من هنا باش نطلعوا لتونس. المرافق موجوده، عندنا قهوه، عندنا مدرسه، عندنا عطار، عندنا ززار دو سو كوتي، معناها عندنا المرافق تقريبا باش نقضيو قضيات نتاع الحياه اليوميه. سينو نعرفوا الواحد اللي كان باش يقضي قضيات كبيره يطلع الكارفور حمام. فوالا احنا توا بدينا كيما شفتوا من فوق باش نوريكم لا فيو dans toutes les directions. توا باش نهبطوا باش نعملوا دورة لو تور دو لا فيلا ونوريكم لي ديفيرونت بيس. دونك تفضلوا معايا. Alors, première pièce. Il y a la chambre la plus grande, voilà, orientée vers l'est. تشرق الشمس من هنا الصباح، تجي تشرق على ce côté-là. Donc comme تشوفوا c'est une pièce assez grande. Ou d'ailleurs هذه la chambre principale, elle devrait être la chambre aux parents. Donc c'est une suite fait salle d'eau normalement تاعها، وفيها un dressing نحطوا فيه البش والحوايج. فوالا، هذا هي الصال دو الداخل تبعتها، وهذاك الدريسينغ. فوالا. Salle d'eau, donc تشوفوا salle d'eau elle est au milieu des chambres، جاي في الوسط بالضبط. Donc assez grande, fait baignoire, fait tout ce qu'il faut. Fenêtre pour l'évacuation des vapeurs. Voilà, خارق العادة bien décorée هاك جديدة. وعندنا la deuxième chambre moins grande que l'autre, mais quand même كيما تشوفوا تهز 2 lits orientés vers le nord. Et avec un placard au dressing pour le rangement. Voilà. Ensuite, on a la troisième chambre qui fait des choses j'ai fait à la chine, fin de journée. Elle fait dans 9 mètres, 10 mètres carrés à peu près, derrière. Donc c'est une villa suffisante puisqu'il y a 3 chambres, hein, pour une famille moyenne. On est au premier étage, le rez-de-chaussée. Voilà, au rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée, معمول à l'américaine avec une cuisine ouverte. Voilà. Cuisine ouverte, le coin télé, le coin repas, la cuisine. وفما une salle d'eau لوطا باش ما نقعدوش طالعين للصال d'eau الفوق، notamment pour les invités. Voilà, très bien décoré. J'attire votre attention زاد اللي فيما برشا شباب، حاجة مهمة ياسر باش السيجور يكون
lumineux خاطر احنا باش نعيشوا فيه tout au long de la journée. هاكا عندك شباك من هنا est deuxième fenêtre et une troisième fenêtre. Donc ثلاثة شباك très bien aérés. وهذايا ça empêche كانوا la cuisine تبدا les odeurs تاعها محبوسة في الدار في الصالون. Donc on peut rajouter زادا اش تتسمى هي كي تحط هذيك الهوت فهمت؟ فوالا توا باش نخرجوا لبرا نوريكم la superficie extérieure. أو salle d'eau tout d'abord قبل ما نخرجوا. Salle d'eau بتاع rez-de-chaussée كبيرة avec une cabine de douche, une fenêtre suffisante. Voilà. Donc توا احنا لبرا. أو l'espace jardin هو اللي جاي dans ce côté-là. Bien sûr, on a dans la kiff, on a mis au gazon, on a quelques plantes décoratives, mais je voulais en voir ça. On a l'emplacement de parking intérieur pour la voiture. Alors, parking intérieur pour la voiture. Voilà. توا باش نخرجوا لبرا باش نوريكم لا ليون جينيرال دو لا فيلا وباش نوريكم الحومه كيفاش. Voilà, هي دي الحومه دونك دوك تخرج تلقى كايك فيلا كوتي. Sinon كيما قلنا جي بي اس وعندكم en face de la végétation. Très important d'avoir beaucoup de végétation en face. هاي l'allure de la villa, regardez, c'est une très belle villa. عندها une allure imposante. جاهزة بالماء والضوء ريقلة. Voilà. توا باش نعطيكم ملخص على الانتريور يجي معايا. Alors, لهنا عندنا une villa à 2 pas de ياسمين حوامات 3-4 km max. قريبة برشا للبحر، بحر نظيف و très bien fréquenté. تتكون من 143 متر مربع أرضا مبني عليهم une villa en forme de duplex de 160 mètres carrés. l'autre عندنا salon cuisine ouverte, salle d'eau. في البريمير étage عندنا 3 chambres à coucher avec avec une vue panoramique extraordinaire. Alors le tout, on demande 235 000 dinars. 235 000 dinars, c'est presque on est dans les 80 à peu près 80 000 euros, 70 000 euros, c'est pas cher. Ça pourrait être le cadeau de votre famille pour le nouvel an. Inch'Allah عامكم مبروك واحنا داخلين على 2019 وادخلوا قوة شريوا فيلا كيما هذه وهديوها لداركم وصيفوا فيها. ميرسي بوكو. حدثكم الوكيل العقاري فريد غلاب من 71. مرحبا بكم et à très bientôt.